po sa lahat. Merry Christmas po sa lahat. At maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta po sa channel ko. Sa lahat ng supporters namin magkakapatid na po. All over the world. Kasi ang dami pong nanonood all over the world. Kahit ano po, I'm very lucky kasi syempre marami din po nag-appreciate ng mga konting vlogs ko. Lalo na po yung mga nagsusuporta sa aming magkakapatid, no, sa kay naman in Canada, yung panganay po namin kay Ma'am Insis po sa Pinas, yung kasama ni Mama. Then after si Kabono po naglilitsyon din po, nasa Batangas po siya, no po. So sana po suportahan niyo po, at yung may mga family pong malapit sa Batangas, masarap po yung litsyon niya kasi si Kabono po kasi dati po nagbabarko, so nag-stop na po siya gawa nung after the COVID, no po. Then after it's me, Timmy's Planet. Ayan, marami pong salamat sa mga new subscribers. Ang dami po. At yun nga po yung mga nanonood po. Then after we have Ka-Farmer. Si Ka-Farmer. Ayan, pinakasikat naming kapatid. But he's very down to earth. Marami rin po siyang natutulungan sa Arayat, no po. Marami pong salamat. At then after po yung bunso namin, si Handyman. Very busy po silang dalawa kasi si Bebe po tsaka si Mario, they are both working na po sa Canada. Yun, di po masyado silang nag-vlog, but they have their ano din po. Yung mga manok po. Nais po kasi ni Frank, di ba sobrang po yung hangin. Ayan. Yung mga manok. Ayan. Andun yung mga manok. Nangungulit. Ayan po. Then after we have my sister-in-law po, si Ka-Farmer's wife. Yan. The same po ni Ka-Farmer. Very famous na rin po si Ka-Farmer's wife. Then si Enteng DIY. Si Enteng DIY naman po yung brother-in-law kong napakabait at lagi pong tumutulong sa mga lahat-lahat na po. Pag nagbabakasyon kami, is all out. Ayan. So, maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming magkakapatid. At sana po lahat po, yung buong pamilya po nating this year, this coming Christmas na po, mamayang gabi sa amin. Everyone will be happy, at kahit na po we'll see, there's no small blessings and big blessings na po. Lahat pong blessings is counted. Kaya yan po, magpasalamat po tayo sa lahat ng blessings natin. The most important is good health na po. Sa lahat ng bagay po is really good health. Lalo na po pagka nagkakaedad na po tayo na po. So, as we're very lucky kasi malakas pa po si mom and dad and my mom. And sadly, si Papa po ay wala na kasi I think nakakamiss yung pag ganong seasons, yung mga mahal sa buhay natin na wala na, but I know for them it's better that, you know, they're in heaven. Ayan, so maraming pong salamat sa inyong lahat. Thank you po, at Merry Christmas po sa lahat, and have a joyful, happy family gathering this coming season. Ayan po. 24. Bagong chocolate, Ilang araw lang yan, So it's, what kind of chocolates? It's this chocolates. It's 1 kilo. Ayan. Okay, en regard. On ferme. Wow. Il est bon celui-là. Un petit goût orangé. C'est quoi? Oh là là. That's the pasta of mommy. They don't like vegetables. Hindi sila vegetarian, Liulido. Parang ano na po, 4 na yung nangingitlog. Kasi, di ba kahapon po pumunta kami ng Barcelona. Ang aga po naming umalis, no? Tapos kanina po, 6 yung itlog. So, it means it's either 3 or 4 of them are laying eggs na. So, we're so happy. Huh? Charabel. Yeah. Ay, 2 nandun na naman sa aking
Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Mais ils sont passés par où? Depuis ta slide. T'attrapes une? Certainement pas Wallis. J'attrape Wally. Vas-y, je te filme, je te filme. Non. Wow, c'est Usain Bolt. Allez, saute. Là, faut sauter là. Hein? Faut sauter. Allez, faut sauter. Gagawa po ako ng cheesecake. Yan, cheesecake. Cheesecake. Kung gaano kainit today, the 24, yan, kailangan ko pong tumawag nga. Tatawag pala ako sa Pilipinas na po kay Mama. So, busy po ngayon akong hapon kasi gusto pong gumawa ng sushi ni Osh. Tapos, gagawa rin po ako ng blueberry cheesecake. Ayan. So, ayan po. 6 hours ahead po yung Pilipinas sa amin na po. So, we'll see. Yan, prepare ko na po yung mga pang sa cheesecake. Pero meron po ako nitong ano no, binidyohan ko na po to, so hindi ko na po siya ulit i-explain kung paano gawin no, kasi meron na po akong ginawang video nito. Yan. Ito na po yung vinegar ng sushi. Rice vinegar lang po yan no. Dapat po kasi wag mainit yung rice nyo pag gagawa po kayo ng sushi no. Dapat ano na po siya, cold na po siya no, hindi mainit. Kasi kung hindi maluluto po yung tawag nito. Nakalimutan ko na naman. Yung maitom na. Just ko yan, diba? Mamaya, maisip ko rin po yan. Para po pagka inilagay nyo sa nori. Nakalimutan ko yung sabi ko yung maitim. Yung nori po, no? Yung nori. Ito, yung nori. Yung pambalot sa ano po. Yan, yung pambalot sa ewan ko kung pwede ko itong ipakita yung alg na ano po no. So ayan, yan po yung ano natin, yung blue cheesecake. Yan po yung ginawa ko kasi paborito ni Ma'am at ni Dad. Ayan, hindi po sila marunong gumawa, so every time na pupunta sila, ako po yung gumagawa niyan. And sushi mamaya. Papakita natin si Osh ang gagawa kasi may kaibigan si Osh na yung best friend niya po Vietnamese po siya no. So she's working in a restaurant and teach Osh how to do good in sushi. So she will be the one who's doing that with salmon and some fresh shrimp and avocado, cucumber, and all that. So, we'll see po. Siya po yung magpe-prepare nung sushi. So, yan po yung ano namin. Tapos, some oyster, yung French na kinakain po. So, nag-iba masyado. Medyo nag-iba po for tonight kasi nga may mga ibang seafoods na hindi kinakain si Mom and Dad for respect na hindi na po namin yung binili, no? So, maybe in 31, it would be different naman. Ayan. I-check natin kung luto na po. So, when you check your cake, just have to yan, tusok lang po. Pag wala nang may dumikit, ibig sabihin, luto na siya, no? So, may dumikit na konti, ibig sabihin, you have to wait a little. Then after, it's good. Ayan. Ayan na po. Merry Christmas to all. It's a cheesecake. Blue cheesecake. Ayan na. Malawa kasi si Manay Tini. Alam mo naman sa totoong buhay. Loka-loka. Joke. Yeah, sa ba naman, loko-loko din. Naloka ka na rin, di ba? Asong anak, puro loko-loko. Si Osh, loko-loko din to eh. Buang din to si Osh eh. Diba, Osh? English? Loko-loko. Loko-loko? Yeah. Balak kumana sa tatay niyang loko-loko. Wow. Yeah. Tapos lagay natin sa rep. Yeah. Là, étalé ici, là. Où ça? Sur le côté. Okay, that's perfect.
Perfect. Yummy. Yummy. Okay, puti. Gagawa kami ng sushi. Je vais filmer mes mains si tu veux. So, yan. Ay, magpa-film kasi. Cut it. Ayan. With avocado. Ayan. Okay. Yan. Kita ba? Init. Pati dito, mainit. Dito tayo sa kabila. Pero dito. Sa kabila. Ito na yung mga ano dito. Kita. Kita is no kita. Ayan, kita na siya. Ayan. So, kailangan po natin tanggalin yung tilis. On voit pas là-dessus? No. T'es sûr? Ah, mais tu coupes les poils de nez avec ça. Ayan. So, asan ko dito eh. Hein? Yan. Sabi niya, pinantatsani ko daw to sa ilong. Sabi ko, buwang ka talaga. Pinay-French niya. Kala niya walang French na nanonood. Moi, je fais des expériences. Yan. Experience ka dyan. Déjà, ça, je sais pas mettre le papier. Yan. Pag ginanyan niya po, wala na siya. No? So, this is this. Dapat po matalim. Sobrang talim. So, ikat ko mo. Attends, je réfléchis. Attends. Kadi ako ng ano. Hiwa. Hindi kasi ako ni Oshie. Kasalanan all the time ni Oshie. Quoi? You need strips, no? Qu'est-ce que tu me racontes, mon ami? You need strips. Oui, oui. Yung pa yung pang strips. Kasi gagawa rin tayo ng maki. Di ba yung the maki is without the nori, no? That's maki. What? Nourri, c'est quoi ça? Nori. Je Kasi sais may pas. maki, may nori. Il y a sushi, il y a maki, il y a... Dito na ako kukuha na yung maki, yung nori. Il y a les gros trucs aussi coréens, là. C'est quoi déjà? Bali na ito muna ako lalo. So, yan. Si Sam kasi gusto niya lang yung parang maki lang na po. Parang sashimi. Ça va être un fail. Sashimi. So, Ah, du coup, après, on est tranquille. yan. Nasa. Namit pong tinik-tinik, ha. Ayan, may tinik. Hindi ko yung, dito yung dorsal niya, no? May tinik pa rin dito. Hindi ko na, ano yun, hindi ko po siya nasasalinsin. T'as mis assez de vinaigre de riz? Elle a plus. More. Aïe, aïe, aïe. Ooh, tinik again. Quoi, il est pourri le truc? No, you have some. Fresh na fresh po yung salmon, no? Binili namin this morning. Kasi mas maganda po yung binili nyo po ng umaga, yung hindi nyo po ilalagay sa freezer. Kasi pag nilagay nyo sa freezer, parang nagtutubig siya. Yung balat niyan, don't worry po sa aning ko po yan, i-grill ko. Masarap yan na yung matustadong balat ng salmon, no? Para walang sayang.
Kasi, huwag magsayang sa buhay. Regarde. En fait, tu dépasses un peu. Ouais. Après, tu vas faire ça et ça sera à l'envers. Ok. C'est BG, mon ami. BG, mon ami. Oh, oh. Oh, she's crazy. Yeah. Ah, il est pas encore ouvert, celui-là? Oh. Kita ba? Yan. It's kita. It's not kita. It's kita. So, Osh, it's over there. On voit mes mains, là? Yeah. Yo, it's alomber, palomber. It's with the cheese, with the cheese. Cheese, salmon, and avocado. Natural cheese, ha? Wala pong flavor. Yeah. It's Dito very nature. Soft. Soft cheese. C'est pas comme le blue cheese. Not blue cheese. It's stinky cheese. Yeah. But it's delicious. You can put a great quantity of cheese. Malinis naman po yung lamesa. Hindi naman tayo niyan matitanas. Diba? Have to take another one. So, ayan po. Susi. Ang init po sa labas. Akala mo po summer. Today, Sure. In Canada, it's snowing. Ah ouais? Yeah, they go to Niagara. Osh, nakikita ka, ha? On va pas maintenant là? No. C'est sûr? Sure. Ok. Sorry. Ito eh. Si Osh. Yan na, sige. Wow, Maki! That's Maki. Faudra bien remettre le papier parce que j'arrive pas à bien mettre. T'as vu? Ouais. Tampo bang kala, ha? Quoi? Mais non, c'est très bien. Anin ko po yung table, no? Ayusin ko po. Ayan, kakausap ko lang po sa mga kapatid ko, kila kay Naman Canada, Mamensis, Kainteng, kay Bebe, kay Handyman. Si Ka-Farmer po medyo busy po sila this time of season na po, pati si Kabono po. So, hindi namin po nakausap. But, si Dad, nako, ayan. Napagod yung dalawa. Ito ba naman parang natin? Kawawa si Dad. Dadaan po si Dad. All afternoons po nilang inayos yung yung doon sa likod dahil grabe yung hangin. So, si Dad. Ça va, papi? On a terminé. Ça va? Pas trop fatigué? Un petit peu, Aïe, aïe, mais aïe. c'est normal. Des tortiquets de crevettes. Ah, c'est bien. Voilà. Bon, je vais aller prendre ma douche, puis Franck il va me suivre derrière. Après, si tu veux du thé pour faire des oignons d'Atumdi. Ah oui, pour la soupe? Oui, pour la soupe. Ouais, il va falloir qu'on épluche 5-6 oignons. D'accord. Bah ça, je peux m'amuser à le faire en fait. Je vais déjà prendre une douche. Oui. D'accord, papi. Je sais pas où je vais mettre... Attends, ça, je vais décoller. Je mets dans la chambre. Le vieux pantalon, là, je vais le mettre de côté par terre dans la Oui, chambre. oui, Daniel, oui, ça, papi, on va oui. regarder. Mais... Et Franck, il est où? Ben, il finit de ranger quelques bricoles et puis il va venir. Ayan. Napagod yung dalawang pagod po sila. Diyos ko, ang haba pala nito. Limangkog na to, ah. It's very, very long. Binili ko po ito kasi nung nasa St. Martin, nasa ano po kami, reunion. Pang 12 yung ano namin yung table. We have like 12-seaters table na po. It's from military. So we have this long table. So I bought this like 3 meters. But now we have only like a very small table na po. So, ngayon talaga lang. That's the... Ayan. So, i-prepare ko lang po yung yung mesa. Ayan. Then after, yung plates. Ay! Yung plates. Yung plates.
plates. This one is not the same. The same. This one is not the same. It's not the same. So 2, 4, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Yan. So yan. Ayos ng table. Dadaan lang ako. Ang init po today. As in, sobrang init. Akala mo po is summer. But when the sun, wala na pong sun, and it's really cold. Ayan, so. Nagpapanik na. Si Mami, nagpapanik na. Ayan na. Diyos ko, dami na. Ayayay. Voilà, c'est détente maintenant. Picoler, manger, Bigla pong lumamig, so I put the fire. Picoler, manger. Ça peut être caché. Picoler, manger pour que le manger, c'est pas possible, hein? C'est bien, c'est parfait. Saan kaya akin dyan? Diyos ko rin, walang pangalan ako dito, ha? Kanina kaya itong mga to. Ang daming kung ano-ano, ha, dito. Ano meron dito? Ano pa rin? Ano dito? Anong meron dito sa kabila? Montong! Derrière? No, don't show your derrière. C'est où le scotch, ma chérie? At kanina yan. Ayit. Wow. Ça c'est... Timmy. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Sa akin yun, ah. Ça c'est le dernier aujourd'hui. Oup. Oui. Il y en a plus, ça, non? Je sais pas. Il y a des cadeaux partout. Alors, je suis sûr qu'on va oublier. Il y en a qui n'avaient pas marqué, c'est qui? Du coup, ça... Ah, c'est panic. Kanina bumili pa ulit. Nagpanik. Sabi namin, yung maliliit lang na gift. Mura lang, ha? Pa naman, puro kurote-kurote lang yung gift ko. Mabubukya tayo mamaya, ha? OMG. He's lost. Normalement, ça c'est ça, mais... Panik sa gift. C'est l'arrache? Ayan, sa labas. Yes, sa labas. Mais... j'ai pas fait de coller, je me suis pas tombé dans la gueule. Ma femme m'a vraiment gueulé. Ouais, t'as fini. Le mec là, ça faisait... Oh. Where's the chef? Lapit na po yung aperitif. So, we have like foie gras. French something. Sérieux, hein? Serious, hein? Mamie, French Lola. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, Merry Christmas! Attends, Merry Christmas! Attends, regarde. Christmas. C'est quoi ça? Ah merde, il y a des marques peut-être. Hein? T'as pas démarré? Peut-être des marques? Attends, je le mets comme Ah, ça. ano po yan? Itlog na maitim. Ng isda. Je peux en avoir un? Ah non. Tiens, regarde. Pag- Pour le caméraman. Cameraman. Caméraman? Comment t'as dit ça? Cameraman, ok. Il est où? Tiens. C'est bon?
Cameraman. Gugutumin tong cameraman, ha? Pero po yung foie gras, alam ko bawal na sa US, no? It's entered no, in US. Forbidden. It's forbidden now in US. So, sorry na lang sa mga friends sa US. Can't eat foie gras. Unless it's, Comme ça, il y en a plus pour nous. Cool, ça. Meron namang Ils sont libres, hein? Meron namang pupunta. Ano yung, may nakakalusot naman yan. Malamang. I think. Tiens, je fais un petit... Voilà, c'est bon. Kasi, honestly, yung... Regarde, je fais un petit visu sur les cadeaux. Un petit cadeau, un petit... Regarde, attends. Every year. Regarde. Christmas. Ça, c'est les cadeaux. C'est les bout-bout. Plein. Et je reviens. C'est bon, je peux arrêter? Oui. Mais les neufs, je les cache. Je cache. Ayan, naman po C'est pas yung... mon profil, ça. C'est pas mon beau profil. Ah, c'est pas de bon. Et autre chose à préparer? Après, on va appeler les enfants. Il faut qu'ils l'habillent un peu quand même, non? Ça vie, hein? Yes. Very busy po ang kitchen dahil ayan po yung mga pinakain ng dito sa France na po after to eat meron na naman pong soup, yung soup, onion soup, ayan, onion soup, ayan, ito dinangdang na to, ayan, onion soup, ayan po yung mga kinakain na. Tapos kami po nung kasi medyo matagal, tas mayroon pa si Osh, gusto niya po ng Madrid Canal ni Sam, then after me I'm going to do this. Ayan. Ayan, ito po yung sa tapos nung mahilig po kami sa masarap po sa oyster. Tu fais un short aussi. Ah non, c'est bon. Ayan. Si tu fais un short, il faut faire hyper vite. Ah là, c'est bon. Tiens, souris. Oh, bonjour. Ici. Reste. Ah, c'est bon. Let's... Des crevettes. The crevettes. Yes, we have some crevettes. Ayan. Et après, je vais sortir la boisson. Pero hindi po masyadong kumakain sila ng mga bibit-bibit, so hindi kami bumili. Kasi ako mahilig po sa mga shells, so but we don't buy it. J'ai acheté. Ah, j'ai sorti la goyave. Chips. Non, j'ai sorti la goyave, tout ça, j'ai acheté des boissons pour eux. Ah, okay. Toi, tu veux comment Ayan ton champagne en po. plus? Ha? Comme ça. Merry Christmas! Merry Christmas po sa lahat. Thank you po sa mga new subscribers po. Ganito po yung pagkain dito sa France na po. Yung entree nila, yung aperitif po nila is we have some tamara, we have some itlog na maitim, we have some, yan, foie gras, yan po yung beef. Magnifique. Yan, Lolo and Lola is very happy. Uy! Lola! Le plafond est troué. Il est trouvé? Oh, purée. Non, bah... Oh là là, moi j'ai un coup à mon plafond. Ah, c'est pour ça! Il a... Un truc comme ça. Il a... Ah oui! Un bouchon comme moi, Oui, votre oui. plafond il est abîmé. Hein. Ah oui. Ah, il est même pas allumé. Ah si, c'est... Oh, purée! T'as pas filmé? Non! Ah, merde, rien du tout, ouais. T'as filmé? Kasi po yung champagne po may bubbles na po. Kaya, yeah. Ça c'est un bouchon de champagne de Monsieur Chauvet. Oh, non, c'est la note, ça, monsieur, Madame Gellery. Non, mais non, c'est la force. D'être sorti de... Ah ouais. Non, mais d'être sorti du... Ah ouais. I was afraid. Il n'y a même pas l'empreinte, rien du tout. Non, mais nous c'est du fer, tu sais. Quelle table magnifique, hein, maintenant. Oh, ang ginawa ni Osh. C'est tout beau. C'est tout beau. Siya gumawa niya. Ah, it's beautiful, ah. Oh, c'est bien, tu as sorti Noël aussi. Si Osh po gumawa nito. Galing, ah. Galing ni Osh, ah. André, Yeah, tu pourras me faire des nice. photos sur mon téléphone. Yeah, aussi. nice. Oui, si tu veux, ouais. Comme ça, j'aurai quelques... Siya po yung nag-ano niyan, j'aurai nag-crochet. quelques photos. Hein? C'est bien, attendez. J'ai rien, Ah, là-bas, il vient de prendre j'ai les bonnets. Je vais le mettre là-bas parce que autrement je vais chercher après. Where's Samuel? Samuel, where is Samuel? Bah, faut l'arrêter. Ah? Dapat budbutay. Bah, il est encore...
Oui, je suis doux. Après, il y a un truc comme ça. Ouais, celle-là, je sais pas ce qu'elle Bon, prend. mais elle est bien trop grande. Trop grand, c'est- Non, mais on a fini, parce qu'on la voit jamais. Oui, mais, Ouais, bah, mais oui, mais nous- nous, on s'en va. Eh non, ben, on le boira jour. nous tranquillement. Lucky. Ah, 19 something ça 1900. C'est le Berger Baron, c'est une bonne bouteille, hein. It's Bordeaux, c'est un Bordeaux, hein. Oh, les Bordeaux, ça vieillit bien. Oh C'est my un Bordeaux, God. celui-là. It's Mon very avis, old. bon. Regarde ça. Il y a Sommelier, quelle année bonjour. Sommelier, bonjour. Dites, Il est où le truc pour ouvrir la bouteille? ah oui, Samy n'est pas encore là. Ah oui. Je vais l'appeler, attends. Deux, je n'aurais peut-être Non, pas. mais laisse-le quand il va descendre. Non, mais il faut. Tire-bouchon. Ah oui, attention, hein. Non, je vais ouvrir là-bas. Oui, parce que ça va Je vais péter. Je vais en manger deux. Parce que- Champagne, Joël. À Savigny, sur. C'est pour ça, attends, on a pensé, Samy, il veut ouvrir un pot de champagne. Mais j'ai dit, il y a quelqu'un qui ouvre de la champagne. En fait, il a fait ouvert toute seule dans le frigo, le champagne. Ah bon? Oui. Je- Avec beaucoup de pression. Ah oui? Ay, oui. T'as pris tes médicaments? Oui, moi, j'ai tout Kala ko pris. si Samo minom ng champagne, Mais- papatago. Moi, comme c'était pas un bouchon comme ça, moi j'ai eu un trou Ah dans ouais. le plafond. Le bouchon est tombé tout seul. Ah, Ah oui, parce que Ah. le bouchon, il est. elle est cuite. C'est des. Tu Faut penses qu'il est bon quand même? Ouais, mais tu nettoies, goûteras. nettoies tout le tour et Oui, puis oui. on goûtera. Tu goûteras. Moi, tu tombes malade, là. Bah oui, quand même. Kasi very old bottle na po. Ayun. Tingnan natin kung masarap yung, ano po, yung Le travail est wine. là, tiens. Il en reste plus qu'un rouleau, je crois bien. Faudra vous... Ang gulay pa naman ang bahay. Brokant dito eh. Uy, Mais il est beau ton bonnet là. Où est-ce que tu l'as eu? si Frank m'a donné. Quand? Maintenant? No, il m'a acheté. L'année dernière? Non? Ah Cette bon, c'est année, vrai? ouais. Tout de suite, hein. Mahilig sila sa red wine. They love red wine in France. Bon, sentir, il sent bon. On jette, c'est pas moi. Surtout, hein. Oui. Mais je suis la putain de merde. C'est bon. Ou bien timide. Voilà, parfait, c'est bon. Mais il m'écoute pas. Hein. Papi Chimini. Je peux pas sourire, je suis handicapé. Hein. Parfait. Bon, on attaque. Allez, on attaque, on Il y a un attaque. morceau dedans, s'il te plaît. Bon, tu verras, là. Mon Dieu, c'est tout le temps. Ah, Moi, ça, mes 3 ans. C'est bon, elle est meilleure. Il est Good. meilleur, goûte-toi. Il est parfumé. On se coupe pas trop, c'est des défauts, peut-être. Ouais, c'est du temps. Bilis maubos, ah. C'est le champagne de Maubos, Monsieur mabilis maubos, ah. Ouais, ouais, bah, attends que tu sois saoul.